बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ द Desert Rose Psychics. My name is Faryal Zafar. I'm a lecturer in psychology and today we will discuss our second lecture of a counseling that is about on becoming a counselor. Before starting our today's lecture, I would like जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको न्यू आने वाली वीडियो से अपडेट किया जा सके। थैंक यू। हम देखेंगे कि आज का ये जो हमारा टॉपिक है ऑन बिकमिंग अ काउंसलर, इसका कंटेंट क्या है। इस मेन हेडिंग के अंदर हम कौन कौन सी सब हेडिंग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम 3 सब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, the process of a counseling and personal values in counseling. Personal characteristic of an effective counselor, कौन सी चीज़ एक काउंसलर को, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी खूबियाँ, कौन से एट्रीब्यूट्स एक काउंसलर को इफ़ेक्टिव काउंसलर बनाती है। द प्रोसेस ऑफ अ काउंसलिंग, काउंसलिंग हम जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हम किन स्टेप्स को फॉलो करके एक काउंसलिंग को एक स्केड्यूल सेशन में हम उसको कंडक्ट करते हैं। और हमें नंबर 3 इज़ कि हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ का ख़याल रखना चाहिए बीइंग अ काउंसलर, कौन कौन सी चीज़ें हमें इन प्रैक्टिस लानी चाहिए, किन किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिए, ये आती हैं, ये सारी हैं हमारी पर्सनल वैल्यूज़ इन काउंसलिंग। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है तो एज़ यूजुअल आई विल स्टार्ट इट विद अ ब्यूटीफुल कोट दैट इज़ स्पेसिफिकली अबाउट अ काउंसलर। ये जो कोट है वो कुछ इस तरह है, वी कैन नॉट टीच द पीपल एनीथिंग, वी कैन ओनली हेल्प देम डिस्कवर इट विद इन देमसेल्फ। गैलीलियो का ये एक कोट है विच इज़ रियली ब्यूटीफुल कोट अबाउट द रोल ऑफ अ काउंसलर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मतलब इस कॉन्सेप्ट के साथ जाते हैं काउंसलर के पास या इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं भी जाते, यानी बहुत सारे लोग इस चीज़ को अवॉइड इसलिए भी करते हैं कि काउंसलर या थेरापिस्ट जो है वो नसीहतें करते हैं या जो है तो वो हमें डायरेक्शंस देते हैं या जो है तो वो हमें ऑर्डर्स देते हैं। डायरेक्शन वो देते हैं, कुछ ऐसी डायरेक्शंस होती हैं जो कि वो आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी हिडन जो पोटेंशियल्स हैं उनको नहीं जान पाते। तो वो डायरेक्शन बेसिकली एक डिस्कवरी होती है जिसकी वजह से हम अपनी जो हिडन स्किल्स हैं, हिडन पोटेंशियल्स हैं, उसको डिस्कवर कर लेते हैं। तो वो इनडायरेक्टली ये चीज़ होती है, जबकि लोग इसको जो तो वो नसीहत समझते हैं कि काउंसलर नसीहत करते हैं या टीच करते हैं। काउंसलर ना तो कोई नसीहत करता है ना तो कोई टीचिंग करता है, वो क्लाइंट को इस काबिल बनाता है कि वो जो उसके अंदर जो हिडन पोटेंशियल्स हैं वो उसको डिस्कवर करे और उसकी लाइफ में होने वाले जिन इश्यूज़ को वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल डायमेंशन से नहीं देख पाता, वो उस काउंसलिंग सेशन के बाद इस काबिल हो जाता है कि वो उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखे। हम मोस्टली जो है तो वो लोगों से सुनते हैं कि लोग हमें जब भी हम किसी से अदर देन अ काउंसलर हम अपने किसी बड़े से अपना कोई मसला डिस्कस करें तो वो मोस्टली कहते हैं कि हालात जो है तो वो वक्त के साथ हालात ठीक हो जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो जो हालात का ठीक होना होता है वो एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हालात ठीक हो गए हैं, हालात उसी तरह होते हैं। हम उन हालात के साथ एडजस्ट होना सीख जाते हैं, हम उसके साथ कोप अप करना सीख जाते हैं, हमारी स्किल्स वक्त के साथ इतनी इन्हांस हो जाती हैं कि हालात वही होते हैं लेकिन हम ग्रो कर लेते हैं, तो फिर हमें वो हालात वैसे नहीं कुछ और लगते हैं। हम अपनी कुछ ऐसी पोटेंशियल्स होती हैं जब उस पर काम करते हैं, उसको डिस्कवर करते हैं, तो हम अपने हालात बेहतर बना लेते हैं, हालात वैसे ही होते हैं। हम उसको हमारा जो उसको देखने का नज़रिया होता है वो बदल जाता है, तो हमें लगता है कि हमने हालात को बदल दिया है या हालात बदल गए हैं। दैट्स द एक्चुअल थिंग।
तो ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने उसको इधर ऐड किया. नाउ लेट्स कम टू आवर लेक्चर. जब भी हम इफ़ेक्टिव काउंसलर का वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि यानी इफ़ेक्टिव काउंसलर से क्या मुराद. इज़ इट द जेनेटिक्स, इज़ इट द ट्रेनिंग, इज़ इट द टाइप ऑफ क्लाइंट्स दे सी, यानी कौन सी चीज़ है जो काउंसलर को इफ़ेक्टिव काउंसलर बनाती है. यानी उसके जीन्स में कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जिसकी वजह से वो मतलब ही और शी बिकम अ केयरिंग पर्सन. क्या उसकी जो एजुकेशन है हायर लेवल की, क्या वो उसने कुछ ऐसी सुपीरियर लेवल की एजुकेशन की हुई है जो उसको इफ़ेक्टिव बनाती है. क्या जो है तो वो उसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बहुत ब्रॉडर लेवल पे हुआ है, उसने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखे हैं, क्लाइंट्स को डील किया हुआ है, तभी शायद वो इफ़ेक्टिव है. तो मल्टीपल सवालात हमारे जहन में आते हैं. आया उसकी इंटेलिजेंस ऐसी है कि मतलब उसका इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई है तो वो इफ़ेक्टिव काउंसलर बन जाता है. आया जो है तो वो उसकी जो क्रिएटिविटी है, क्या वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जो है तो वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंटरवेंशंस जो होते हैं उसको यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव काउंसलर बन सकता है. क्या जो है तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है इफ़ेक्टिव काउंसलर बनने में. तो जब भी हम इफ़ेक्टिव काउंसलर का वर्ड सुनते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं कि what are the things that make the counselor effective, and these questions all the time came to our mind. तो इसके आंसर हम देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं. आंसर जैसा इस स्लाइड में मेंशन है कि all of the qualities mentioned in the previous slides are important individually in some ways, and yet what makes a counselor effective is its gestalt. Gestalt का concept ये है कि यानी एज अ होल कभी भी जो है तो वो काउंसलर किसी एक चीज़ की वजह से जो है तो वो इफ़ेक्टिव काउंसलर नहीं बनता, बल्कि जब ये सारी स्किल्स, एट्रीब्यूट्स, पोटेंशियल्स जब एक साथ हो जाती हैं तब वो जो है तो वो एक इफ़ेक्टिव काउंसलर बनता है. जब जैसे यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि इट्स बेसिकली द टुगेदरनेस मोर देन वन ऑफ दीज क्वालिटीज़ अलोन. लुक ऑफ केयरिंग, ट्रेनिंग, क्लाइंट टाइप, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड एक्सपीरियंस. उसके जेनेटिक्स, उसका कॉम्पिटेंस भी उसको इफ़ेक्टिव काउंसलर बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसकी जो ट्रेनिंग हुई है, उसने जितने क्लाइंट्स को डील किया है, वक्त के साथ साथ कभी एक क्लाइंट कभी दूसरा क्लाइंट, तो ये चीज़ भी इफ़ेक्टिव काउंसलर की जो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें इजाफ़ा करती हैं. उसकी इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी और वक्त के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मिलकर उसको इफ़ेक्टिव काउंसलर बनाती हैं. और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो तब जाकर वो एक इफ़ेक्टिव काउंसलर जब बनता है तो उसको सिर्फ किसी एक एरिया पे कमांड नहीं होता, उसको मल्टीपल एरियाज़ पे कमांड होता है. वो क्या है वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट स्लाइड. जैसे कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन है कि इफ़ेक्टिव काउंसलर की डेफिनेशन यहाँ मेंशन है कि a person who is trained to give a guidance on a personal, social and psychological problems. यानी जब उसकी क्रिएटिविटी, उसका कॉम्पिटेंस, उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, ये सब मिलकर उसको एक कॉम्पिटेंट काउंसलर बना लेती है तो वो सिर्फ किसी एक इशू पे काम करने के काबिल नहीं होता. वो आपकी ज़ाती मसाइल, आपके सोशल इश्यूज़, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन सारों को डील करने की जो स्किल है वो उसके पास आ जाती है. तो तभी हम उसको एक इफ़ेक्टिव काउंसलर कहते हैं. यहाँ पर कुछ नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास यहाँ कुछ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन हैं. वो कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं. द पर्सनल एंड प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ काउंसलर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फैसिलिटेटिंग एनी हेल्पिंग रिलेशन. अ काउंसलर मस्ट बी well equipped to assist individuals to make adjustment and live a happy and harmonious life. For effective counseling, the counselor must be equipped with two kinds of data. What kind of data it is? We will check this. First, he must have a data relating to the counselee background, aptitudes, achievements, interests and plans.
Second, the counselor must have information about the areas in which counseling may seek his assistance. These areas may be the educational or personal. यानी यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं कि सबसे पहले काउंसलिंग में काउंसलर को पता होना चाहिए कि जो उसका जो क्लाइंट है उसकी क्या एप्टीट्यूड्स है, उसकी क्या स्किल्स है, उसके कौन से एरिया पे काम करना चाहिए, उसकी क्या अचीवमेंट्स है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और उसके प्लान्स पे मतलब उसकी क्या कौन से प्लान्स हैं जिसको अचीव नहीं कर पा रहा और हम उसकी किस तरह से हेल्प करके उन प्लान्स की अचीवमेंट में उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब काउंसलर को पता होना चाहिए। यानी काउंसलर का ये काम नहीं है कि क्लाइंट कुछ और चाहे और वो उसको कुछ और बताए, ऐसे नहीं होता। काउंसलिंग या काउंसलर का रोल, यानी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि अगर मैं ड्राइविंग सीखना चाहूँ तो जब तक मैं ख़ुद ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठूँगी मैं ड्राइविंग नहीं सीख सकती। तो काउंसलर जो है तो वो क्लाइंट को उसकी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के काबिल बनाता है। उसकी गाड़ी चलाने में उसकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि कहाँ कहाँ वो उसकी हेल्प करेगा। वो उसको इस काबिल बनाता है कि वो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी ख़ुद चलाए, चाहे रास्ते में जिस किस्म के भी हालात हों, अप्स एंड डाउन्स जैसे भी हालात हो, वो उनके साथ मुकाबला करने की जो सलाहियतें हैं उस पर काम किया जाता है ताकि वो ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं उसको आसानी से उसका मुकाबला करे। तो ये सारा जो है तो वो काउंसलर का रोल होता है कि उसको चाहे जिस भी एरिया में क्लाइंट को हेल्प चाहिए होती है तो काउंसलर के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो उसको अच्छे से काउंसल करे, चाहे वो एजुकेशनल काउंसलिंग हो, चाहे वो करियर सिलेक्शन हो, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो। तो इन सब एरियाज़ में काउंसलर का कमांड होना चाहिए। देन हमारे पास मेंशन है कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स काउंसलर की। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी द काउंसलर रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स individuality and the dignity. He knows the psychology of each client, how they think and behave. He's kind and sympathetic to the client's problems and anxieties. He's gentle, especially when sorting out corrective measures. He is in control of his emotions, especially of the anger, impatience and frustrations. Okay. जैसे कि हमने यहाँ जो है तो वो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देख लिया है कि यहाँ एक काउंसलर की जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए। उसको अपने क्लाइंट की जो, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि क्लाइंट की साइकी का कि वो किस प्लान के साथ आया है, किस किस एरिया में उसको इशू हो रहा है, ये सब उसको जो है तो वो एक उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। उसको क्लाइंट की जो रिस्पेक्ट है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लाइंट के साथ एक काइंड और एक सिंपैथेटिक रिलेशन बनाना चाहिए टुवर्ड्स हिज और हर प्रॉब्लम्स एंड एंजाइटीज़। यानी हमें अगर कोई क्लाइंट हमसे कोई बहुत बड़े से बड़ा मसला भी डिस्कस करे तो हमारा जो एटीट्यूड है या जो रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट की तरफ वेयर नहीं होना चाहिए, ताकि वो मतलब ऐसा ना हो कि वो इनसिक्योर फील करे। एक जेंटल रिस्पॉन्स होना चाहिए हमारा। और काउंसलर जो है तो वो ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ हिज इमोशंस, स्पेशली ऑफ द एंगर, इम्पेशेंस एंड फ्रस्ट्रेशंस। बाज़ औक़ात हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि क्लाइंट आपके सामने जब जो भी उसकी जो इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं या जो भी उसके दिल में आता है वो बोलेगा, आपने रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स करने में बहुत डिफरेंस है। हमने उनको सिर्फ सुनना है। तो चाहे वो जैसा भी जो भी बात करे, कभी कभार क्लाइंट, कुछ रिजिड क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास जो ऐसी बातें कर लेते हैं कि हमें मतलब हमारे लिए अनबेरेबल होता है उस बात को कंट्रोल करना या एब्जॉर्ब करना या उसको इवन सुनना भी हमारे लिए जो है तो वो थोड़ा मुश्किल होता है एट टाइम्स। हमारा जो पेशेंस है वो भी एट टाइम्स लूज़ हो जाता है, हम नहीं रह पाते, मतलब रिएक्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ पर भी जो है तो वो हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए ताकि हम ना एंगर शो करें, ना इम्पेशेंस, ना ही हम क्लाइंट को ये शो करें कि हम उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हमने यानी एक काउंसलर को
یہ ساری چیزیں ہیں اس میں ہونی چاہیے کہ مطلب وہ نہ تو فرسٹریشن شو کرے، نہ اینگر، نہ امپیشنٹ، بلکہ پیشنٹلی اس کو سنیں. پھر پروفیشنل کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ He knows the demands and the responsibilities of a counseling profession. He knows the aims and objectives of a counseling. He's aware of the steps and techniques involved in the counseling process. He's confident and well-versed in methods and approaches of a counseling. یعنی جو بھی کاؤنسلنگ کی جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں یا جو ڈیمانڈس ہیں وہ کیا ہیں، وہ ہم اگلے سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے. تو یہ سارے یہ پروفیشنل کریکٹرسٹکس میں آتا ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کون سے کاؤنسلنگ آبجیکٹیوز ہیں. یعنی ہر کلائنٹ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ہم ہر ایک میتھڈالوجی یا ہر ایک انٹرونشن سب کلائنٹس پر نہیں یوز کر سکتے. تو یہ میتھڈالوجیز، آبجیکٹیوز، یہ سارے جو ہے تو وہ ایک کاؤنسلر کی پروفیشنل کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں. اس کو پتہ ہونا چاہیے کاؤنسلر کو کہ وہ کن سٹیپس کو فالو کرے گا، کن ٹیکنیکس کو کس کلائنٹ کے لیے یوز کرے گا. تو یہ سارے میتھڈز اور اپروچز یہ ہماری پروفیشنل کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں. کچھ اور اسکلز، کچھ اور کریکٹرسٹکس بھی ہیں جو کہ ایک کاؤنسلر میں ہونی چاہیے، جو کہ موسٹلی جنرل کریکٹرسٹکس ہیں کاؤنسلنگ پروفیشن کی یا کاؤنسلر کی. سب سے پہلے ہیں ایکٹیو لسنر. کاؤنسلر اسپینڈ اے سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف ٹائم لسننگ ٹو دیئر کلائنٹ. جیسے میں نے کہا کہ کلائنٹ بہت کچھ بولے گا، کبھی کبھار اس کا مسئلہ ہمارے سننے سے ہی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے ہی اور شی وانٹس سم ون ٹو لسن، کہ وہ بولے اور وداؤٹ اینی ریئیکشن، وداؤٹ اینی ججمنٹ کوئی اس کو سنے. تو یہ کاؤنسلر کی سب سے جو اچھی اور افیکٹو اور پرسنل کریکٹرسٹک، جو کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے، وہ ہے ایکٹیو لسننگ، کہ وہ اس کو سنیں. You will need to be intuitive in discerning what the client is really saying and read between the lines to translate their dialogue into the goals that the client can work towards in order to reach their resolution. یعنی بہت ساری چیزیں، یعنی اس کی اگزامپل میں آپ کو ایسے ہی دوں گی. کبھی کبھار ایک کام بندہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنے آپ پر ٹرسٹ نہیں ہوتا، یا اس کو کبھی کسی نے ایکنالج نہیں کیا ہوتا، یا اس کا جو اپنے بارے میں جو سیلف اسٹیم ہوتا ہے وہ اتنا لو ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ میں اس چیز کو، یا یہ جو میں کر رہا ہوں تو میں، یا یہ جو میں میری جو اسکل ہے میں اس پہ کام کر کے اپنی جو ویکنیس ہے اس کو، جس ایریا کو میں اپنی ویکنیس سمجھ رہا ہوں میں اس کو اسٹرینتھن کر سکتا ہوں. لیکن ہمیں ایک ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی، یا ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں مل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے ہم وہ کام اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح سے کرنا چاہیے. تو کاؤنسلر جتنا ایکٹیولی اس کو لسن کرے گا، اتنا ایکٹیولی وہ اس کو ڈسکور کرنے میں قابل ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس کی ہیلپ کرے کہ وہ اپنے ہڈن پوٹینشیل کو ڈسکور کرے. تو جب بینگ اے کاؤنسلر ہم اپنے کلائنٹ کو ایکٹیولی سنیں گے، ان کی باتوں میں ہی بہت سارے جو سوالات کے جوابات ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں سے ہی ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن ان کو کانشیسلی یا انکانشیسلی ان کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی. تو ایکٹیو لسننگ اسی لیے بھی ضروری ہے. ایکٹیو لسننگ کے ساتھ ساتھ ہماری جو نمبر سیکنڈ اسکل ہے وہ ہے انٹرپرسنل اسکلز. یعنی انٹرپرسنل اسکلز میں ہماری بہت ساری جو ہے تو وہ کمیونیکیشن آتی ہے، وربل، نان وربل کمیونیکیشن. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. کاؤنسلر مسٹ بی ایبل ٹو ایکسپریس themselves clearly and effectively. It's important not only to be able to educate clients about their therapeutic topics, but also to gauge the client's understanding at any given time. Being able to sense what clients are thinking and feeling and relate them by showing warmth, acceptance, empathy are the cornerstones of an effective therapy. یعنی میں نے جیسے کہا کہ اس میں صرف ہمارا یہ نہیں آتا کہ ہم ان کو ایکسپلور کرنے میں ان کی ہیلپ کریں، بلکہ کاؤنسلنگ میں ایک ایک چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو ہمارا جو جیسے میں نے کہا رسپانس اور ریئیکشن، تو ہمارا رسپانس ایون ہماری جو جیسچرز ہوتے ہیں، ہماری جو نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے،
یہ بھی بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے. ہم ان کو یعنی ہمارے بیٹھنے کا اسٹائل ایسے ہو کہ ہم یہ اس کو کمیونیکیٹ کریں کہ ہمیں آپ کے پرابلم سے کوئی کنسرن نہیں, یا آپ کی باتیں ہمیں اریٹیٹ کر رہی ہیں, تو ہماری کاؤنسلنگ اس ٹائم پہ بالکل بھی افیکٹو نہیں ہوتی. کلائنٹ جو ہے تو وہ ہمیں ہیزیٹیٹ فیل کرتا ہے اپنے ایشوز بتانے میں, اور اس کو بھی مطلب یہ ایک انڈائریکٹ ہم میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ سمجھ جاتا ہے ہماری جو نان وربل کمیونیکیشن, اگر ہمارا بیٹھنے کا اسٹائل یا ہماری کوئی ایک اسٹیٹمنٹ ایسی ججمنٹل ہو تو کلائنٹ جو ہے تو وہ نہیں بتاتا ہمیں وہ, یا پھر وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا ہمارے ساتھ سیشن میں. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. Friendly and flexibility. A counselor will create a meaningful treatment plan that is individualized for each client. This means the counselor shouldn't follow a rigid schedule of treatment or have one-size-fits-all approach. Prochaska and Norcross 2001 found that some treatments are better than others for specific type of disorders. Matching the treatment of client's stage of readiness is the most effective way to implement therapeutic techniques. Additionally, counselors need to be able to adopt and change course if treatment is not working for the client. جیسے میں نے آلریڈی بتایا کہ ہر ایک کلائنٹ کے لیے ہر ایک ٹیکنیک افیکٹو نہیں ہوتی, تو یہ ایک افیکٹو کاؤنسلر کی جو ہے تو وہ پرسن کریکٹرسٹکس میں آتا ہے کہ وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرے کہ کس کلائنٹ کو اس نے کون سی انٹرونشن بتانی ہے, کون سے اسٹیپس فالو کرنے ہیں, اور اگر ایک انٹرونشن ہے یا ایک اس کا جو ٹیکنیک ہے وہ اس کلائنٹ پہ کام نہیں کرے تو اس کو پھر کون سا ٹریٹمنٹ پلان فالو کرنا ہے. تو یہ ساری جو ہے تو وہ کاؤنسلر کی جو اسکلز ہے اس کو اور افیکٹو بناتی ہے, تاکہ وہ اچھے سے جو ہے تو وہ جو کلائنٹ کے جو ویک ایریاز ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکے, کیونکہ ہر ایک بندہ دوسرے بندے سے ڈفرینٹ ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹیکنیک ایک پہ کام کرے گی تو دوسرے پہ بھی کام کرے گی. اس کی اگزامپل بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک ہم میڈیکیشن لے لیں, ایک پیناڈول ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر میرے لیے افیکٹو ہے یا مجھ پر اثر جلدی کرتی ہے تو دوسرے بندے پر بھی اثر جلدی کرے گی. دس از ناٹ دا کیس فار ایوری ون, کیونکہ ہر کسی کی باڈی, ہر کسی کا جو انٹرنل جو باڈی کا جو ریگولیشن ہے, یعنی جو ہماری باڈی کے اندر جو پروسیس ہے, باڈی پارٹس آرگنس سیم ہیں لیکن انڈیویجول ڈفرینسز ٹو ایگزسٹ, جس کی وجہ سے ہماری جو جیسے کہ میڈیسنز ہو گئی یا جو تھراپیز ہوگی وہ ہر کسی کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی. تو دیٹس دا ڈفرینس. دین کچھ اور اسکلز یہاں پر آلریڈی ہمارے پاس مینشن ہے کہ کچھ یہ ساری جو ہے تو وہ کریکٹرسٹکس ہیں, وہ اسکلز ہیں جو کہ کاؤنسلر کو افیکٹو بناتی ہے. یعنی سائیکالوجسٹ کاؤنسلر بہت سارے ہیں میڈیکل پروفیشن میں. اگر ہم دیکھ لیں کہ ایک ڈینٹسٹ کی اگر میں بات کر لوں تو ڈینٹسٹ بہت سارے ہوں گے, ایک ہی جگہ پر 2-3 ہوں گے, یا اگر ہم اس سے بھی ہٹ جائیں ہم دیکھ لیں برانڈس, ایک ہی کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لائن میں 2-3 برانڈس کی شاپس ہوتی ہیں, تینوں کی تینوں ایک ٹائم پہ کھلی ہوتی ہیں, لیکن کبھی کبھار کسی ایک شاپ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا. وہ کس لیے کہ مطلب شاید لوگوں کو اس کا اسٹف اچھا لگے, اس کے ڈیزائنس اچھے لگیں. تو یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں میڈیکل یا سائیکالوجی کے پروفیشن میں بھی, کہ ایٹ ٹائمس کچھ ایسی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں کاؤنسلر میں یا تھراپسٹ میں تاکہ وہ اپنے کلائنٹس مینٹین نہیں رکھ سکتا, کلائنٹس اس سے چلے جاتے ہیں. تو یہی وجوہات ہوتی ہیں کبھی کبھار کہ ان کا ریئیکشن, ان کا پیشنس, ان کی جو کمپیٹنس ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی. تو یہ اسکل اسی لیے مینشن ہے کہ بینگ اے کاؤنسلر اگر ہمیں یہ اسکلز نہیں ہے تو ہمیں اپنی ان اسکلز پر کام کرنا چاہیے. ٹرسٹ وردی. Clients need to feel comfortable sharing private, confidential information and parts of themselves that are often entirely unknown by others. Having faith in the quality of the relationship and the confidentiality of what is disclosed leads to a deeper connection with the therapist. جب تک ایک کلائنٹ کمفرٹیبل یا یہ فیل نہیں کرے گا کہ میری یہ جو انفارمیشن ہے یہ کانفیڈینشیل رہے گی میرے کاؤنسلر کے پاس,
یا یہ میرا کاؤنسلر جو ہے یہ میری انفارمیشن کانفیڈینشیل رکھے گا، تب تک جو ہے تو وہ اپنے بارے میں کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرے گا جب تک اس کو یقین نہیں ہوگا. تو یہ یقین کب اس کو ہوگا؟ جب اس کاؤنسلر کی اسکلز ایسی ہوں گی، جب اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی انٹرپرسنل اسکلز، اس کا جو ریپو بلڈنگ ہوگی، اس کا جو ویلکمنگ بیہیویئر ہوگا، وہ اٹریکٹ کرے گا کلائنٹ کو اپنی طرف. وہ کلائنٹ کو یہ ایشورٹی دے گا کہ ہاں ہی اور شی از دا رائٹ پرسن. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کلائنٹ کو کمفرٹیبلٹی کے لیول پر لا کر ہم ان کو ایک جو بھی ان کا جو ایشو ہوتا ہے یا جو بھی وہ پرابلم ہو جس کو وہ سارٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے، تو وہ ایزیلی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ان کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے. ایمپتھی. It's the ability to understand and share the feelings of others. As a counselor, you need to be able to put yourself in shoes of your client and understand the situation from their point of view. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایمپیتھی شو کرنی چاہیے ہمیں کلائنٹ کی طرف، کہ مطلب ہمیں اپنے آپ کو بینگ اے کاؤنسلر کلائنٹ کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ مسئلہ، ہم آپ کا مسئلہ محسوس کر سکتے ہیں، ہمیں آپ سے صرف ہمدردی نہیں ہے بلکہ وی کین فیل اٹ. تو تبھی جو ہے تو وہ کلائنٹ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں میرا کاؤنسلر مجھے سمجھ رہے ہیں. ایون اف یو ڈونٹ ایگری ود دیئر پرسپیکٹیو، یو اسٹل نیڈ دا ابلٹی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ اٹ فیلس ٹو دیم ان آرڈر ٹو ایڈریس دیئر ایشوز افیکٹولی. پیشنس. آلریڈی ہم نے اس کو پڑھ لیا. ایز اے کاؤنسلر یو نیڈ ٹو ہیو اے پیشنس ود یور کلائنٹس ایز دے process the discussion. It may take them time to accept certain things and to move towards positive changes. It may also take time for you to see the large changes. یعنی کلائنٹ جو ہمارے پاس آیا ہے وہ میں نے جیسے اپنے فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ لوگ کاؤنسلر کے پاس تو جاتے ہیں صرف اس سوچ سے کہ شاید کاؤنسلر یا تھراپسٹ کوئی میجیشین ہوگا اور میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ میرا ایشو ریزالو کر لے گا یا میرے دماغ سے میری سوچیں نکال لے گا. جب وہ آتے ہیں تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، تو وہ پھر دوبارہ نہیں آتے، یا آتے بھی ہیں تو تھوڑی ان کی جو ہے تو وہ فکسڈ بلیفز ہوتی ہیں، ریجیڈیٹی ہوتی ہے. تو بینگ اے کاؤنسلر ہمیں پیشنٹلی اس کو سننا ہے. ان میں ایک پازیٹیو چینج لانے کے لیے ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ڈراسٹک چینج لائیں ہم ان میں. یہ ایک گریجول اور ایک سلو پروسیس ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں پیشنٹلی جو ہے تو وہ ہمیں کلائنٹ کو بھی ایشورٹی دینی ہوتی ہے کہ یہ جو سیشن ہے ایسے نہیں ہوگا. دیز آر ناٹ کائنڈ آف میڈیکیشن کہ ہم نے دوائی دی اور وہ اثر کرے گی. ایک سلو پروسیس ہوتا ہے جس میں آپ نے بھی پیشنٹلی جو ہے تو وہ جو ہم آپ کو بتائیں گے ایکسرسائزز اس کو فالو کرنا ہے. تو ہم نے ایز اے کاؤنسلر خود بھی پیشنٹ شو کرنی ہے اور کلائنٹ کو بھی اس چیز کے قابل بنانا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سیشن کنٹینیو رکھے پیشنٹلی. وہ مطلب اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے اتنے سیشن لے لیے میں ٹھیک نہیں ہو رہی، یا میں نے اس ٹیکنیکس کو فالو کیا پھر بھی میں ٹھیک نہیں ہو رہی. تو ہمیں یہ سب ان کو بتانا ہے. Encouragement. The ability to encourage and instill hope in the client is the most important attribute of a counselor. Being a counselor, ہم نے کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کا مسئلہ تو بہت بڑا ہے، آپ تو غلط جگہ پر آ گئے ہیں، یہ ایشو تو میڈیسنز والا ہے، آپ کو تو پہلے میڈیسن کی ضرورت تھی، آپ کیسے ادھر آ گئے ہیں. نہیں، 1% بھی اگر ہم ان کو ایک ہوپ دلائیں تو وہ یہ نہیں، مطلب اس بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی جھوٹی تسلی دیں. نہیں، کچھ ایریاز ہوں گے ایسے اگر ان کو میڈیسنس کی بھی ضرورت ہو تو بھی ہم نے ایک بینگ اے کاؤنسلر ہم نے اسرٹیولی ان کو بتانا چاہیے، مطلب ایسے کہ وہ ڈسکریج نہ ہو جائے اپنی لائف سے. ایون سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے سے، سائیکالوجسٹ کے پاس آنے سے، کاؤنسلر کے پاس جانے سے وہ ڈسکریج نہ ہو جائیں کہ نہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے تو کاؤنسلر نے ایسا کہا کہ تمہیں تو میڈیسنس کی ضرورت ہے، تمہارا مسئلہ تو بہت بڑا ہے. تو ہمیں ان اسٹیٹمنٹس کو یا ایسے الفاظ یوز کرنے سے تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ ساری تھی ہمارے پاس پرسنل کریکٹرسٹک آف این افیکٹو کاؤنسلر. اور بھی بہت ساری اسکلس ہیں لیکن دیز ور دا موسٹ امپورٹنٹ.
Our second topic of today's lecture is the process of a counseling. यानी जब हमारे पास क्लाइंट आता है, सबसे पहले हमें क्या करना है. जब मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, वो कौन से स्टेप्स हैं. हमने सबसे पहले एक इनिशियल स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना होता है. उनको एक काउंसलिंग का एक बैकग्राउंड बताना होता है, या थेरेपी का बैकग्राउंड बताना होता है कि आपको मैं नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, इसीलिए मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी या लेना चाहूँगा, वो जो कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी इंटरपर्सनल लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. फ्रॉम लाइक आपकी जब एज यानी 12 इयर्स, या जब से बंदा समझता है अपने आप को, उस एज से लेकर अभी तक जितनी भी आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे. तो ये हमने एक इनिशियल स्ट्रक्चर बताना होता है. उसके बाद हमने रेपो डेवलप करनी होती है. काउंसलर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट काउंसलिंग में रेपो बिल्ड करना होता है, क्योंकि हम क्लाइंट के लिए नए होते हैं, क्लाइंट हमारे लिए नया होता है. वो क्यों हम पे ट्रस्ट करेगा? तब ट्रस्ट करेगा जब हम उसको एश्योरिटी दिलाएंगे कि हाँ, आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियल रहेगी. या हम रेपो में ये भी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि हमारे टीचर्स हमें अक्सर कहा करते थे कि आप ये ना सोचें कि आप क्लाइंट को सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्लाइंट भी आपको ऑब्ज़र्व करता है. जैसे अगर कोई डॉक्टर के पास चला जाए और वो डॉक्टर उसको तवज्जो से उसकी सारी बातें ना सुने और बस डायरेक्टली मेडिसिन्स लेते, तो लोगों को पता चलता है कि डॉक्टर तो सिर्फ डिज़ीज़ को डायग्नोस करता है, वो उसकी पूरी पेशेंट जो होता है वो डॉक्टर की पूरी पर्सनालिटी को असेस कर लेता है कि अच्छा डॉक्टर नहीं था, इसने तो मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी और मुझे दवाइयाँ लिख दी. तो इसी ये काउंसलिंग में भी ऐसा होता है कि हम सिर्फ उसको नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे होते अपने क्लाइंट को, हमारे क्लाइंट्स भी हमें ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं. हमारी एक एक बात को, हमारी जो वर्बल कम्युनिकेशन, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनालिटी, हमारा उठना बैठना, एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं. हमारे रिएक्शन, हमारे रिस्पॉन्सेस, यही चीज़ हमारी रेपो बिल्डिंग में हमारी जो एम्पैथी होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है हमारा जो वेलकमिंग बिहेवियर, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, ये चीज़ें हमारी क्लाइंट के साथ रेपो बिल्डिंग में अहम रोल प्ले करती हैं. तो हमें इस तरीके से उनके साथ एक रेपो बिल्ड करनी होती है. देन द थर्ड स्टेप इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. इसके लिए हमने देखना होता है कि प्रॉब्लम के जो इमर्ज कहाँ से हुई ये प्रॉब्लम, यानी इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, फिर इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं, और फिर परपिचुएटिंग फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से ये इशू स्टार्ट हुआ. देन हमारे पास आता है एनहांसिंग ऑफ अ सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड बिहेवियर्स कि उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे उनको थोड़ी सी डिस्कवरी की ज़रूरत है, जिसको हम उनके साथ उनकी हेल्प करके उन चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं, और उसके बाद उन चीज़ों को डिस्कवर करने के बाद उनके बिहेवियर में चेंज लाना होता है. तो उनकी जो स्किल्स हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की, उसकी एनहांसमेंट, उसको एनहांस करके उनके बिहेवियर्स में चेंज लाना होता है. दिस इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ द काउंसलिंग. फिर जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई होती है उसको एसिमुलेट करके हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं कि ये जो आपका जो यानी बाज़ औक़ात हमारे क्लाइंट वो प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं, सॉल्यूशन फोकस्ड नहीं होते. यानी एक मसला है, उसका हल मौजूद होता है, लेकिन उनका वो जो देखने का जो नज़रिया होता है वो ऐसे होता है कि वो उसको एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको सॉल्यूशंस नज़र नहीं आते. तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में उनको मल्टीपल सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन उनके लिए कितना लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकता है, हम उनको नहीं बताते कि आप ये करें. हम एक डायरेक्शन में लेकर जाते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये शॉर्ट टर्म में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ये जो सॉल्यूशन है आपके लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद होगा.
फाइनल डिसीजन वो लेंगे। जैसे कि यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको सिखा देते हैं, डेफिनेटली इट लीड्स टू द डिसीजन मेकिंग के बाद वो इस काबिल हो जाते हैं कि मतलब या हम उनके लिए, हमारी हेल्प से हम उनके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेते हैं। प्लान ऑफ एक्शन के बाद उनका जो सेकंड स्टेप होता है वो उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हमारा सेशन ये होता है कि हम उनसे फॉलोअप और रेफरल्स लेते हैं कि हम देखें कि काउंसलिंग सेशन हमारे मैक्सिमम 2 मंथ्स तक या 1 मंथ तक भी हो सकते हैं। उसके बाद कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम ये सेशन टर्मिनेट नहीं करने, हम आपके पास आना चाहते हैं या हम अपनी काउंसलिंग को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो फिर हम उनको वीकली नहीं, ट्वाइस अ वीक, आफ्टर 2 वीक्स या आफ्टर मंथ हम उनके साथ एक फॉलोअप सेशन रख सकते हैं और फिर इस तरह से कुछ टाइम बाद हम उनको टर्मिनेट कर लेते हैं। तो ये सारा काउंसलिंग का प्रोसेस है। देन हमारा जो आज का जो लास्ट टॉपिक है, इट्स अबाउट द पर्सनल वैल्यूज़ इन अ काउंसलिंग। बीइंग अ काउंसलर, कौन सी पर्सनल वैल्यूज़ हैं जो कि हमें फॉलो करनी है? ऑटोनॉमी, नॉन मैलिफिसेंस, बेनिफिशेंस, जस्टिस एंड फिडेलिटी। व्हाट आर दीज वैल्यूज़, ये हम देखते हैं। Autonomy, fostering the right to control the direction of one's life, कि यानी हम उनकी इस तरह से उनकी स्किल्स पे काम करते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी की एक मतलब वो एक इंडिपेंडेंटली अपने लाइफ की डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ को जो है तो वो एक इफ़ेक्टिव वे से जो है तो वो गुजार सकते हैं। हम अपने काउंसलिंग के ज़रिए से कभी भी मतलब उनको हमारी इंटरवेंशंस ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उनको कोई नुकसान पहुँचे। नॉन मैलिफिसेंस यानी अवॉइडिंग द एक्शंस दैट कॉज हार्म टू आवर क्लाइंट्स। बेनिफिशेंस, working for the good of the individual and society by promoting mental well-being and their mental health. हमने ऐसी टेक्निक्स, ऐसी इंटरवेंशन बतानी है जो कि उसकी मेंटल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के लिए इफ़ेक्टिव हो। जस्टिस, treating individuals equitably and fostering fairness and equality. Being a counselor, हमें ये नहीं करना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट हमें ज़्यादा पैसे दे तो हमें उसको ज़्यादा अच्छा टाइम देना चाहिए या उसकी अच्छे से काउंसलिंग करनी चाहिए, और अगर कोई हमें पैसे ना दे तो हम उनको मतलब बस 10-15 मिनट में उनके साथ सेशन लें और फिर उनको जाने का कहें। ऐसा नहीं, हमने इक्वली हर एक क्लाइंट को एक जैसा टाइम देना है। फिडेलिटी, honoring commitments and keep promises including fulfilling one's responsibility of trust in professional relationship. यानी अगर एक फैमिली के हमारे पास 2-3 बंदे आ रहे हैं, लेट्स सपोज, तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब एक को एक की बात बता दें और दूसरा उसी फैमिली का दूसरा बंदा आए तो हम ये कहें कि हाँ आपके तो ये बंदा भी हमारे पास आया था, या हमारे पास कोई कपल केसेस आए तो हम हस्बैंड को वाइफ की बातें या वाइफ को हस्बैंड की बातें, इस तरह से हमारी काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिवली नहीं हो सकता। हमें असर्टिवली और इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हुए उनके साथ अपना एक प्रोफेशनल रिलेशन डेवलप करना होता है। प्रोफेशनल रिलेशन यानी काउंसलिंग को, जैसे यहाँ स्लाइड में मेंशन भी मैंने किया है कि काउंसलर्स आर द हेल्पिंग प्रोफेशनल्स। क्यों उनको हेल्पिंग प्रोफेशनल्स कहा जाता है? हेल्पिंग का मतलब to use our skills to aid others, and professional का मतलब है that we must be respectful towards our clients. तो ये एक काउंसलिंग का जो प्रोफेशन है, एक हेल्पिंग प्रोफेशन है जिसमें हमने उनकी राइट्स, उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखते हुए उनके साथ अपना एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करते हुए उनकी स्किल्स पे, इश्यूज़ पे, चैलेंजेस को फेस करने में उनकी हेल्प तो हम नहीं कहेंगे बल्कि उनको इस काबिल बनाना है, उनकी स्किल्स को इतना इन्हांस करना है कि वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपने इश्यूज़ को खुद ही डील करना सीख जाए, उनकी कोपिंग स्किल्स की एनहांसमेंट। दैट इज़ बेसिकली द पर्सनल वैल्यूज़ ऑफ अ काउंसलर।